तो इस फॉरेक्स कोर्स में मैं अब जो सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। बिकॉज ये जो फंक्शनलिटी है इसको हम अभी तक नहीं सीखे कि कैसे बाई और सेल में ये जो चीज है कि कितना डॉलर कितना लॉट हम, अगर हम यहाँ पर, ये तो अनलिमिटेड बैलेंस का क्या है, ओके सर, समझो हम 10 लॉट, समझो हम 0.10 लॉट का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। क्या है? कुछ ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसको समझना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस हमें क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस हमें क्या कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। समझो यहाँ पर दो चीज है, मार्केट और लिमिट। ओके, मार्केट और लिमिट। लिमिट में हम नहीं घुसेंगे, आप लिमिट बात का बात है, जब हाई बैलेंस हो जाएगा हमारा तब हम लिमिट में घुसेंगे। तो आप लिमिट में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मार्केट में ही रहेंगे। एक ट्रेड अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कौन सा चीज को ध्यान में रखना चाहिए। एक है बैलेंस एंड एक है लॉट साइज एंड उसके हिसाब से मेरा मार्जिन। आप 0.10 कर रहे हैं, अगर ये अनलिमिटेड लेवरेज का ना होके अगर 2000 लेवरेज का होता तो 10 लॉट का ट्रेड आप $500 बैलेंस में ओपन कर सकते थे? पॉसिबिलिटी था? नहीं सर, $10 का नहीं, नहीं था। 10 लॉट का हम नहीं ले सकते थे। ओके, तो 0.10 का तो पॉसिबिलिटी था, राइट? जी भैया, 0.10 का पॉसिबिलिटी था। एक देखते हैं कोई भी। ओके, यहाँ पर है, ओके यहाँ पर, ओ ये 2000 लेवरेज का, हम लोग सब 2000 लेवरेज का अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, समझो यहाँ पर 10 लॉट अगर हम लेना चाहिए तो हमें हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए अकाउंट में, इस अकाउंट में रहना चाहिए 2500 तक चाहिए। 2500 तक चाहिए हमें, तो हम 10 लॉट का ओपन कर सकते हैं। अगर हम 1 लॉट का ओपन करना चाहिए तो कितना बैलेंस होना चाहिए? 250 का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम 0.10 का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं 2000 लेवरेज का तो कितना बैलेंस होना चाहिए हमारा अकाउंट में? 25 का। अगर यहाँ पर 25 का बैलेंस से नीचे होता है तो क्या हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लॉट में? नहीं कर सकते, बैलेंस कम नहीं कर सकते, बैलेंस कम हुआ तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं जो सिखाऊंगा कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। समझो आप 0.10 का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पर समझो कोई भी ट्रेडिंग सिचुएशन नहीं है आप, तब भी मैं यहाँ पर एक ट्रेड, समझो यहाँ पर एक आपके लिए आप क्या करना चाहते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर दो फॉर्म है, एक वन क्लिक फॉर्म, एक है रेगुलर फॉर्म। रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म को हम नहीं यूज करेंगे, वन क्लिक फॉर्म एंड रेगुलर फॉर्म, ये दो चीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा। प्लीज 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दो, मेरा एक मैसेज आया है, रिप्लाई दे दो। हाँ, प्लीज 1 मिनट। चलिए समझो, हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर कैसे आपके लिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर दो फॉर्म है, एक है रेगुलर फॉर्म, एक है वन क्लिक फॉर्म। ठीक है, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसके बाद बंगाली में बताऊंगा। एक है रेगुलर फॉर्म, एक है वन क्लिक फॉर्म। वन क्लिक फॉर्म, तो वन क्लिक फॉर्म में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर लॉट साइज देके जस्ट आपने क्लिक करोगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, रेगुलर फॉर्म में होता है कि आप 1.10 सॉरी, ठीक है ना, 0.10 लॉट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो एंड यहाँ पर आप कितना प्रॉफिट रिस्क लोगे एंड कितना प्रॉफिट करोगे ये सेट कर सकते हो। तो हम जो रिस्क लेंगे, समझो यहाँ पर हम कि एसेट प्राइस से रिस्क रख सकते हैं कि 4900, समझो यहाँ पर 23 प्राइस से हम 40 प्राइस तक हम लेंगे, तो उस प्राइस से ले सकते हैं, पीप से ले सकते हैं कि हम 1000 पीप का प्रॉफिट लेंगे और 150 पीप का लॉस तक लेंगे। मेरे समझ में आया? मानी से कर सकते हो कि हम $15 का समझो हम $15 का प्रॉफिट लेंगे, या सॉरी $100 का प्रॉफिट लेंगे एंड लॉस लेंगे $15। ठीक है जी, समझे? यहाँ पर समझे कि हम $100 का प्रॉफिट लेंगे एंड नीचे $15 का लॉस लेंगे। इस तरह से सेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। हम नीचे वाला चीज 3 मानी होना चाहिए तो ठीक होगा। $100 का लेते हैं, यहाँ पर $15 का लेते हैं लॉस। ठीक है, यहाँ पर देखो $15 का लॉस है, ठीक है ना, जी सर। $100 का हम क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। मानी से कर सकते हो, और किससे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। इक्विटी कोई भी जरूरत नहीं है, हम किसके हिसाब से लेंगे, पिप्स के हिसाब से, ऑलवेज पिप्स। गुड, हम 1000 पिप का समझो प्रॉफिट ले रहे हैं और 150 पिप का लॉस ले रहे हैं। इस तरह से समझो हम एक बाई का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और एक सेल ट्रेड कर रहे हो हम, समझो कितना 150 पिप का लॉस रहे हैं ले रहे हैं और 1000 पिप का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर एक अगर हम सेल 16 पिप्स, मैक्सिमम -16 पिप्स,
स्टॉप लॉस पिप्स, एसएम है यहाँ पर, एसएम थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, 300 पिप का समझो एसएम ले रहे हैं, छोड़ो नीचे रखते भैया। 15 माइनस पे ऊपर का वैल्यू सेल का इसके तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, इसमें माइनस का सेल ऑप्शन का है वो इसलिए माइनस कह रहे हैं माइनस देना पड़ेगा। जी भैया। अब 150 सॉरी मैं 150 समझो, यहाँ पर 150 का हम क्या ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, 1000 पिप का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अगर हमें समझो 150 पिप ऊपर चला गया मार्केट तो हमारा लॉस हो जाएगा और 1000 आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। समझो हम अगर यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर समझो हमारा $50 का प्रॉफिट हो गया, हम $100 का प्रॉफिट तक नहीं जाना चाहते, समझो तो हम मीडियम से ही ऑफ कर दे सकते हैं, समझे। जी भैया। जी सर। समझ में आया सब लोगों को। जी भैया। देखो हमारा $15 का जो रिस्क हमने टेक किया था वो क्या किया, हिट कर दिया, जी भैया। समझे, जी हिट कर दिया, इसलिए क्या हो गया, ट्रेड ऑटो क्लोज हो गया। जी ठीक भैया। है। स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। हम जब ट्रेड करेंगे, जिस प्लेस में ट्रेड करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई सीखी मैं जब सिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, समझ में आया सब लोगों को। जी भैया। प्रॉफिट कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट सेट करना कोई भी जरूरी नहीं है, बट स्टॉप लॉस सेट करना मस्ट नीड इंपॉर्टेंट है। जी इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, ठीक है। समझो यहाँ पर हमने बोला ना, यहाँ पर हमारा डेफिनेट ट्रेड का शॉर्ट है, राइट, यहाँ पर डेफिनेट ट्रेड का शॉर्ट है। तो जिस तरह से जिस हिसाब से मैं सिखाऊंगा आपका एंट्री होगा इस बॉडी से, है मैं जब सिखाऊंगा कि आपका एंट्री कहां से होगा। तो यहाँ पर देखो 78094 राइट साइड में देख रहे हो, 78094 एंड ये जो निचले वाला सिचुएशन है कितना है, 76891, ओके 78094 माइनस 7689 कत 89 1891, तो कितना पिप्स का डिफरेंस हुआ, 120 का इंटू 100, ओके। तो रिस्क हमारा कितना हुआ, $12 रिस्क हुआ। जी सर। अगर हम इस ट्रेड में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिस्क कितना होगा, $12 का रिस्क होगा, $12 का, एंड प्रॉफिट कितना होगा, ऑलमोस्ट 78 से 94, तो कितना हुआ 78 से 94, 94 माइनस 78 कितना हुआ, 2 4 6 16 16, वेट मैं गूगल कर लेता हूँ बिकॉज़ रिंग में दिक्कत देता है। तो 16 इंटू 100 तो कितना पिप का हुआ प्रॉफिट, 1600 हाँ, इंटू 0.10 तो कितना प्रॉफिट होगा हमारा, $160 रिस्क कितना होता है इस ट्रेड में यहाँ पर, $12 ओनली $12, ठीक है। जी भैया। मेरे बात को समझ में आया, किस तरह से आज आपने इसके पहले आप सीखे कि कैसे किस किस चीज का क्या नाम है, उसका क्या काम है, पिप्स, लॉट्स, मार्जिन, फीस, कमीशन, स्प्रेड, ये सारी चीज को आप सीखे। आज रेगुलर फॉर्म एंड वन क्लिक फॉर्म में आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको आप सीखे, राइट। जी भैया। क्लियर है ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करता है, स्टॉप लॉस, हमें जरूरत है स्टॉप लॉस को रखना, जी भैया। प्रॉफिट को नहीं रखना, प्रॉफिट के या इस प्लेस में हम फका ही रहेंगे, गैप ही रहने देंगे, कोई भी चीज सेट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बट स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे। जी सर। ओके, इससे क्या फायदा है, हम अगर इस तरह से 3 ट्रेड डेली एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर अगर एक ट्रेड भी विन होता है, समझो 2 ट्रेड लॉस हो जाएगा तो $15 करके कितना लॉस हुआ, $38 लॉस हो गया, बट एक ट्रेड विन होने से हमें आई थिंक मिनिमम $150 का प्रॉफिट होगा, मेरा एक्सपीरियंस है। जी भैया। तो उसमें $30 निकल दो तो $120 तो इजीली प्रॉफिट हो रहा है, जी फाइनली से भी रिस्क कम हो रहा है, राइट। जी भैया। जी भैया। फाइनली से अगर आप ये $15 करके 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कितना प्रॉफिट करते हैं, $40, जी भैया। समझो 7 ट्रेड विन हो रहा है, ओके। जी भैया। अब मैं ये सारी चीज बंगाली में बताता हूँ, देन मैं फिर से और एक चीज के बारे में आज बोलूंगा, ठीक है। जी भैया। हिंदी भाई लोग सब लोग समझे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस रखता है, कैसे प्रॉफिट रखता है, एनालिटिक्स हम बाद में सीखेंगे, जस्ट इसको आप पहले सीख लो, जी ओके सर। समझ में आया, जी भैया। कोई भी डाउट है, नो सर। नहीं। ওকে তো বাঙালি পিপলরা এখানে হচ্ছে হীরা আছে ওদের জন্য বাংলায় বলতে হবে, নাহলে আমি পুরো সেটা হিন্দিতে নিতে পারতাম, কারণ ডাইনামিক ভাইও হিন্দি বুঝে, আবু ভাইও হিন্দি বুঝে, ফাহিমও হিন্দি বুঝে, জয় ভাইও হিন্দি বুঝে, কি জয় ভাই সবাই হিন্দি বুঝে, বুঝি। ওকে। তো এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা যে জিনিসটা শিখেছিলাম যে আমি একটু ওয়ান ক্লিক ফর্মে যাই, যে ব্যালেন্স কি, ফিস কি, লেভারেজ কি, মার্জিন কি, পিপ ভ্যালু কি, তারপরে হচ্ছে লট কি, স্প্রেড কি, কমিশন কি, আগে শিখেছিলাম এগুলো কি, এগুলো আমরা শিখেছিলাম, হ্যাঁ এগুলো আমরা শিখেছিলাম। আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা ট্রেড কিভাবে এক্সিকিউট করে, একটা ট্রেড কিভাবে এক্সিকিউট করে, এই জিনিসটা আমরা শিখবো। এখন এই ট্রেডটা এক্সিকিউট করার আগে যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন সেই জিনিসটা হলো কি, আমার ব্যালেন্স এবং লেভারেজের সাথে মার্জিনের মিল থাকা, বুঝতে পেরেছেন কথাটা। তার মানে ধরেন আপনার লেভারেজ 2000 লেভারেজের অ্যাকাউন্ট, আপনি 10 লটের একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যালেন্স কত থাকতে হবে, 2465 মানে $2500 ব্যালেন্স থাকতে হবে। আমার কি ব্যালেন্স আছে $2500? না ভাই। নাই, তাহলে কি আমি এই ট্রেড এক্সিকিউট করতে পারবো? দরকার যদি আমি একটা বাইয়ে নিই, কি দেখাবে, ইনসাফিসিয়েন্ট ফান্ড দেখাবে, ঠিক কি না। জি ভাই। ঠিক। তো এখন আমি কত লিমিট পর্যন্ত নিতে, ধরেন 1 লটের একটা ট্রেড আমি এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি, তো আমার ব্যালেন্স দেখাচ্ছে কত ডলার থাকতে হবে মার্জিনে, $250 অলমোস্ট $250 থাকতে হবে, এটা দেখাচ্ছে। আমার কি ব্যালেন্স আছে $250? তো আমি যদি এখন বাই বা সেল একটা ট্রেড এক্সিকিউট করি, তার মানে আমার ট্রেডটা এক্সিকিউট হবে, রাইট। এই যে ধরেন একটা বাই ট্রেড নিলাম, তাহলে আমার কি হলো, একটা ট্রেড এক্সিকিউট হলো, ঠিক কি না। জি ভাই। একটা ট্রেড এক্সিকিউট হলো। এখন আমি যদি 2 লটের একটা নিতে চাই, তাহলে আমার ব্যালেন্স কত বলতেছে, $492 আছে আমার ব্যালেন্সে, আছে ভাই। আছে। তো আমি কি ট্রেডটা এক্সিকিউট করতে পারবো, ডাইনামিক ভাই, হায়াত ভাই, জয় ভাই, ফাহিম, পারবো? পারবো। যদি আমি এখানে 3 লট দিই, তাহলে আমার ব্যালেন্স মার্জিন কত থাকা লাগতেছে,
$750 $738 মানে অলমোস্ট $750। তাহলে আমার ব্যালেন্স আছে তো? নাই। আমি কি এক্সিকিউট করতে পারবো না? না। পারবো না কিন্তু। তো এই যে লেভারেজ, মার্জিন, ব্যালেন্স, লট চ্যাপ্টার কি গুরুত্ব সেটা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে কাজ করে ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা? জি ভাই একদম ক্লিয়ার। একদম ক্লিয়ার। এখন আমরা শিখবো যে কিভাবে ট্রেড একটা এক্সিকিউট করতে হয়। ধরেন আপনি এখানে একটা আপের ট্রেড এক্সিকিউট করতে যাচ্ছেন 0.10 লটে। তো প্রথমে আমাকে কি দেখতে হবে? আমি লট নিয়েছি এত, আমার ব্যালেন্স থাকা লাগবে মিনিমাম 24। আমার ব্যালেন্স কি আছে $24? হ্যাঁ। আছে। তার মানে আমি ট্রেড একটা এক্সিকিউট করতে পারবো 0.10। ঠিক আছে? জি ভাই। এখন যদি আমার মার্জিন ব্যালেন্সটা না থাকতো আমার ব্যালেন্সে, তাহলে কি আমি এক্সিকিউট করতে পারতাম? না ভাই পারতেন না। তাহলে কি দেখাইতো? জানেন ভাই? হ্যাঁ ভাই, কি দেখাতো তাহলে? যদি ব্যালেন্স না থাকতো তাহলে কি দেখাতো? ইনসাফিসিয়েন্ট মানি ব্যালেন্স। ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স দেখাতো। ঠিক আছে? এখন আমরা যাই একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে। তো এখানে ট্রেড এক্সিকিউট করার জন্য রিস্ক ক্যালকুলেটর ফর্ম আছে, যেটা আমরা যাবো না, যেটা আমরা পরবর্তীতে যাবো। ঠিক আছে? এটাকে এখন আমরা আপাতত শিখবো না। হ্যাঁ, এটার কাজ হবে যখন আমাদের ব্যালেন্সটা মনে করেন আমরা পরিকল্পনা কিছু পরে বলতেছি। তো রিস্ক ক্যালকুলেটর ফর্মে আমরা তখন যাবো যখন আমাদের ব্যালেন্স হাই হবে। ওকে ওকে। তো এখানে দুই ধরনের অপশন আছে, মার্কেট আর লিমিট। লিমিটে আমরা আপাতত যাচ্ছি না, মার্কেটে থাকি। ওকে, পরবর্তীতে ওই বিষয়টা ক্লিয়ার করবো যখন ব্যালেন্স হাই হবে, তখন লিমিটের বিষয়টা ক্লিয়ার আসবো আমরা। তো রেগুলার ফর্ম আছে একটা, আরেকটা রেগুলার ফর্ম আছে, আরেকটা আছে ওয়ান ক্লিক ফর্ম। দুইভাবে ট্রেড এক্সিকিউট করা যায়। ওয়ান ক্লিক ফর্ম মানে আপনি জাস্ট ক্লিক করবেন, লট সাইজ বুঝাবেন, ট্রেড এক্সিকিউট হয়ে যাবে। সেখানে আপনি প্রফিট কত নেবেন, লস কত নেবেন, এটা সেট করার প্রয়োজন হবে না। কিছু পানি দাও দিবেন গলায়। আপনার প্রফিট কত হচ্ছে, কি বলতেছি, প্রফিট কত নেবেন, লস কত নেবেন, এটা সেট করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে ওয়ান ক্লিক ফর্ম। মানে এক ক্লিকে বাইনারিতে যেরকম ঠাস সেরকম আপ ডাউন মেরে দেন না, সেম ওরকম যে আপ ডাউন মারলেন, ঠিক আছে, ওরকম জাস্ট করে যাবে। কত প্রফিট নেবেন, কত লস নেবেন, ওরকম সেট হবে না। আর রেগুলার ফর্মে আপনার কি হবে, ধরেন আপনার কত প্রফিট নেবেন এই জায়গায়, কত লস নেবেন সেটা সেট হবে। ধরেন এখানে আপনি একটা 0.10 ট্রেড এক্সিকিউট করতে চাচ্ছেন, সরি 0.10 লটের, ওকে 0.10 লটের একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে চাচ্ছেন। এখন আপনি প্রফিটটা কিভাবে নিতে পারেন, পিপ আকারে নিতে পারেন, অ্যাসেট প্রাইস আকারে নিতে পারেন, মানি আকারে নিতে পারেন, ইকুইটি বিষয়টা এখন বোঝার দরকার নেই। এই তিনটা বুঝলেই এনাফ। তো এখন ইকুইটি বিষয়টা পরে বুঝবো আমরা, অত বড় ট্রেডার এখনো হয়নি। বড় ট্রেডার যেদিন হবে সেদিন ইকুইটি হিসেবে যাবো। ঠিক আছে, খুবই সহজ জিনিস এটা। অ্যাসেট প্রাইসে আমরা করতে পারি, পিপসে করতে পারি, ইন মানিতে করতে পারি। ধরেন অ্যাসেট প্রাইস মানে হচ্ছে, ধরেন এখন 23 থেকে 23 আছে, $4,923 আছে। আপনি ধরেন আপের ট্রেড নিছেন, প্রফিট নেবেন হচ্ছে 4,940 পর্যন্ত। এই প্রাইস পর্যন্ত আপনি কি করবেন, ট্রেড প্রফিট নেবেন। আরেকটা হচ্ছে কি পিপস, ধরেন আপনি 1000 পিপের প্রফিট নেবেন, তার মানে $100 প্রফিট হবে 0.10 তে। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে কি ইন মানি, ধরেন আপনি $100 প্রফিট নেবেন, $100 সেট করে দিতে পারেন। এখন আমরা সচরাচর যেটা করি যে পিপসে নিই, সচরাচর আমরা পিপসে নিই। ঠিক আছে, এবং ধরেন এখানে আপনি একটা কি করছেন, প্রফিট নিচ্ছেন পিপসে, আমি লসও নিচ্ছি পিপসে। হ্যাঁ, আমি লস নেবো কত, 150 পিপ, আর প্রফিট নেবো কত, 1000 পিপ দিয়ে। আমি যদি কনফার্ম করি তাহলে আমার এই ট্রেডটা এক্সিকিউট হয়ে গেল। এখন 150 পিপ যদি নিচে আসে মার্কেটটা, আমার স্টপ লস হিট করবে, আমার ট্রেডটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আমার এই যে এখানে দেখাচ্ছে, এই যে এবার এটাকে এখানে ক্লিক করলে তখন দেখা যায় যে কত পিপ, আর আমার যদি উপরে হিট করে 1000 পিপে, তাহলে অটোমেটিক ট্রেডটা অফ হয়ে যাবে। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে এই $8 $9 প্রফিট নিয়ে আপনি বের হয়ে যাবেন, তো সাথে সাথে আপনি এটা ক্লোজও করে দিতে পারেন। ঠিক আছে, ধরেন আপনার $16 প্রফিট হয়ে গেছে আপের, আপনি এটা কি করতে পারেন, $21 প্রফিট নিয়ে আপনি ক্লোজও করে দিতে পারেন। এই সুযোগটাও আপনার হাতে আছে। কথা বুঝা গেছে বাঙালি পিপলরা কিভাবে একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে হয়, কিভাবে প্রফিট নিতে হয়, কিভাবে লস সেট করতে হয়? জি ভাই ক্লিয়ার? ক্লিয়ার ভাইয়া। ডায়নামিক ভাই, জয় ভাই, ফাহিম, আবু আয়াজ ভাই, সবাই ক্লিয়ার? জি। Good. এখন বিষয় হচ্ছে যে আমরা প্রফিট কখনো সেট করব না, আমাদের অলওয়েজ প্রফিটটা আনসেট অবস্থায় থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা লসটা সেট করব, স্টপ লসটা সেট করব। কারণ আমি যেভাবে সামনে যায় যখন এন্ট্রির বিষয়টা শেখাবো, তখন আপনার এই স্টপ লসটা সেট থাকলে তিনটাই উইন হবে ডেফিনেটলি। যদি একটা মিস যায় ভুল করবে, তাও দুটো উইন হবে। আর দুটো উইন হওয়া মানেও আমাদের যে ক্যালকুলেশন, সেই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী অ্যাটলিস্ট $200 প্রফিট বের হয়ে আসে। কথা বোঝা গেছে? আর সবাই আমরা একই জায়গায় ট্রেড করব। তাহলে সুবিধাটা কোথায়? সুবিধাটা হচ্ছে ফরেক্সে কি ডায়নামিক ভাই আপনি একা একা ট্রেড মারবেন? ব্যালেন্স জিরো হয়ে যাবে। না, ব্যালেন্স জিরো বিষয় না। আপনি এই জায়গাতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা ধরেন আপনি পাইছেন, এই জায়গাটা হ্যাঁ পাইছেন, একা ট্রেড মারে দিবেন? ট্রেড তো না, মানে আমরা যেহেতু একটা মার্কেটেই থাকবো গোল্ড, তো এই গ্রুপের সবাই কি করবে, মার্কেটে বসে থাকবে। যখন সিচুয়েশন, ভাইয়া সিচুয়েশন আসতেছে চলে আসেন, আমি তখন থাকি আর যেখানে থাকি। ফরেক্সের সুবিধা এটাই, মোবাইল যেখানে ইচ্ছা তুমি করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যেখানেই থাকি সেখান থেকে মোবাইলে আমি ঢুকে গেলাম, একটা ট্রেড, ওকে ফাইন, নেক্সট আপে যাচ্ছি, কোথা থেকে এন্ট্রি যাবো এটাও তো আপনারা শিখে যাবেন, আর আমিও কনফার্ম করবো, তাই না? সবাই মিলে কনফার্ম করবো যে এটা হবে, এত বড় উইক করতে পারবে না, এখন আমরা এই ট্রেড এক্সিকিউট করবো। কিন্তু পসিবিলিটি কেমন, আমরা যখন এগুলা ট্রেডে যাবো তখন আমাদের কি পসিবিলিটি কেমন? হিউজ পসিবিলিটি। কি বলেন? জি ভাইয়া। তো কিভাবে একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে হয় এটা শেখা হয়েছে? জি ভাইয়া। জি ক্লিয়ার? জি এখন আমি একটা প্ল্যানিং এর কথা বলি, তারপরে নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। প্ল্যানিংটা কি? এই যে আমি এখন পর্যন্ত আপনাকে ট্রেড এক্সিকিউট করার কথা বললাম, এবং আপনারা জানেন কোনগুলো আপনাদের ট্রেড, এন্ট্রি কি হবে এটা পরবর্তীতে শিখবেন, সমস্যা নাই। এবং কিভাবে ওইগুলো আমাদের ট্রেড, সেগুলো আমরা তো শিখবো আবার, সেটা বিষয় না। ঠিক আছে, কিন্তু প্ল্যানিংটা কি জানেন? প্ল্যানিংটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট জিনিস। প্ল্যানিংটা আমি বলি, এই জায়গায় একটু ফাঁকা করি। প্ল্যানিংটা হচ্ছে, ধরেন মানে আমার প্ল্যানিংটা একটু ডিফারেন্ট। ধরেন আপনাদের প্রথমে $3000 কিসে ব্যালেন্সে পৌঁছানো, প্রথম টার্গেট কি বলেন তো? $3000 ব্যালেন্সে পৌঁছানো। $3000 ব্যালেন্সে পৌঁছানো কিভাবে? এখন $3000 ব্যালেন্সে পৌঁছাইতে আমাদের কি খুব বেশি কষ্ট করা লাগবে ফরেক্সে? না 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 ভাইয়া।
ভালো লাগবে কি ডাইনামিক ভাই? না ভাইয়া, $3000 ব্যালেন্সে পৌঁছাতে আমাদের কি খুব বেশি কষ্ট করা লাগবে? না ভাইয়া, কোনো কষ্টই নাই, কারণ একটা ট্রেড প্রফিট হওয়া মানে হচ্ছে $100-150 প্রফিট মিনিমাম, তাই না? একদিনে তুমি দেখো জি এখানে ভাইয়া, তোমরা মোটামুটি 15 থেকে 20টা অপরচুনিটি পাবা, সেখান থেকে মাত্র 3টা ধরবো। তো আমাদের প্রথম টার্গেট $3000 ব্যালেন্সে পৌঁছানো, সেখান থেকে তারপর আনলিমিটেড লটে পুরো ব্যালেন্স উঠাই নিয়ে শুধু $500 উপরে একটা 5 লটের রিস্ক নেওয়া। কিসের রিস্ক নেওয়া? 5 লটে 5 লটের রিস্ক নেওয়া আনলিমিটেড ব্যালেন্সে। কথা বোঝা গেছে? জি ভাইয়া, এতে কি হবে, ধরো যদি আমরা এরকম একদম কনফার্মড জায়গায় যদি 5 লটের রিস্ক নিই, তাহলে এখানে পিপস কত দাঁড়াচ্ছে? অলমোস্ট 36 টু 56, 2000 পিপস। দ্যাটস মিন কত ডলার প্রফিট আসবে? 5 ট্রেনিং এ তো $10,000। $10,000 এক ট্রেডে $10,000 প্রফিট আসবে এক ট্রেডে। তার মানে আমাদের হাতে ব্যালেন্স থেকে গেল 2500, কিন্তু ঠিক না? জি ভাইয়া, আর $500 উপরে আমরা রিস্ক নিলাম। ধরেন প্রথম দিন কি হয়ে গেল, লস হয়ে গেল, $500 মার্কেট নিচে নেমে গেল। ধরেন দ্বিতীয় দিন উইন হইলো, দ্বিতীয় দিন তো আমরা আর করবো না। প্রথম দিন লস হলে এই 2500কে আবার কোথায় নিয়ে যাবো আমরা ব্যালেন্স? তারপরে 3-4 দিন ট্রেড করে 3000 3-4 দিনে 7-8টা ট্রেড করলে তো আমাদের আবার সেটা 3000-এ চলে যাচ্ছে, তাই না? আবার $500 রিস্ক নেবো এরকম জায়গায় 5 লটের। কত ডলার আবার আসবে? $10,000 আসবে। আর যেই $10,000 আপনাদের পকেটে ঢুকে গেল, তারপরে প্রত্যেকটা ট্রেড হবে হচ্ছে ভেবে চিন্তে, একদিনে একটা ট্রেড নিবো $500 রিস্কে 5 লটে, এর নিচে ট্রেডই যাবো না। 3 দিনে একদিন উইন হলো, সমস্যা আছে? না ভাইয়া, কোনো সমস্যাই নেই, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। কোনো সমস্যা এটা গেল একটা প্রসেস। আরেকটা প্রসেস আছে 2 লটের করে। এটা তো আপনার 2 লটের করে আপনার সপ্তাহে 3টা ট্রেড প্রফিট করা লাগবে। তাহলে যদি সপ্তাহে আপনি আরো 2টা বা 4টা, আরো ধরেন 4টা ট্রেড লসও করেন, 3টা ট্রেড প্রফিট করেন, তাও আপনার সপ্তাহ শেষে $5,000 প্রফিট থাকবে। কথা বোঝা গেছে? জি ভাইয়া, हिंदी भाई लोग समझ में आया कुछ? विश्व प्रजापति भाई, वैस भाई। वो हिंदी में बोला, वो समझ गया। ओके, तो हमारा क्या टैक्स होगा? पास $3,000 तक लेके जाना। इसके लिए हमें कम से कम 30 ट्रेड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 30 ट्रेड की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक मंथ में हो जाएगा, ठीक है, सीखने के बाद। उस 30 ट्रेड में तब देन हम $500 का एक रिस्क लेंगे। हमारे पास 2500 का बैकअप होगा। $500 का हम एक रिस्क लेंगे, जिसमें हम 5 लॉट करके एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जिसमें 1000-2000 पिप्स का होगा, ऐसा रिस्क लेंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट $10,000 निकल लेंगे और $6,000 to $7,000 निकल लेंगे। उसके बाद अगर वो फर्स्ट टाइम विन हो जाता है, तो उसके बाद हम $500 का ही एवरी ट्रेड में लेक्स लेंगे 5 लॉट करके, ठीक है। जस्ट $500 डिपोजिट देंगे, बाकी सब डॉलर उठा लेंगे, जो बैकअप में रहेगा $500 लेक्स लेंगे। इस तरह से सारे जो बंदे हैं यहाँ पर 10 और सारे एक ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, एक प्लेस में। बिकॉज गोल्ड मार्केट है, एक ही मार्केट है, इसके अलावा तो कोई भी मार्केट में हम नहीं जाएंगे। जी भैया, समझ में आया? जी। ये है प्लानिंग। जी भैया, ओके जी सर। तो आप लोगों को आज मैं नेक्स्ट क्लास का टॉपिक्स का टैग्स देता हूं। फर्स्ट क्लास है स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट। स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट, जिस तरह से आप लोग बाइनरी में सीख के आए हो स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट, उस तरह से यहाँ पर एटलीस्ट 10 स्क्रीनशॉट लोगे एंड हाई लो को मार्क करोगे। एंड वन मोर थिंग, जोन में मैं कुछ अलग सिखाऊंगा, जोन में, ठीक है। बाइनरी का स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट, फॉरेक्स का स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट सेम है, जो चीज मैं बाइनरी में सिखाया, बट स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट में कुछ चीज मैं ऐड करूंगा। बट उसके पहले आप ट्रेंड स्क्रीनशॉट स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट का लोगे एंड हाई लो ये सारे चीज, ट्रेंड का, बायर का पोजीशन, सेलर का पोजीशन, सारी चीज मार्क करोगे। इसके बाद वहां पर मैं थोड़े चीज ऐड करके जोन जब आएगा तब फॉरेक्स के जोन का जो मसला है, उसमें कैसा मसला है, थोड़े चीज ऐड करूंगा। उसके बाद बाकी जो प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं देता, बट प्रेशर, टारगेट, ये सारी चीज के बारे में बोलूंगा। उसके बाद आप लोग सारे जानते हो एग्जेशन के बारे में कुछ अलग तरह से सिखाऊंगा। ओके, कंटिन्यूशन मेनली होगा, वो पार्ट होगा कंटिन्यूशन एंड एग्जेशन, कंटिन्यूशन एंड एग्जेशन, ये पार्ट होगा, वो पार्ट। उसके बाद मैं सिखाऊंगा जो मेन चीज है फॉरेक्स का। ये सारी चीज खत्म करने के लिए और 7 क्लास जरूरत है, और 7 क्लास ऑलमोस्ट, और 7 क्लास में पूरा फॉरेक्स आपके आयत्त में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जी भैया, ओके सर। एंड धीरे धीरे हम जाते हैं, थोड़ा फास्ट नहीं जाए, धीरे धीरे जाते हैं, फास्ट जाने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जाते हैं। तो 7 क्लास है और 14 डेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी भैया, एक दिन बात करके और मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। बट आप लोग समझे फॉरेक्स का अपॉर्चुनिटी,
जी भैया डायनामिक भाई, हायत भाई, समझे फॉरेक्स का अपॉर्चुनिटी। আচ্ছা ভাইয়া, হুম। ওইটা $500 বলছেন, মানে 5 লটের, ওইটা থেকে কি আপনি আজকে যেটা দেখাচ্ছেন আর স্টপ লস রাখবো, বুঝি প্রফিট সেট করবো না? ওইকে আজকে দেখালেন না, মানে স্টপ লস সেট করে দিব, কিন্তু প্রফিট রাখবো না। কপি সেট করবো না আমরা। $500 হ্যাঁ, তাহলে $500 ওই ট্রেডটাতে আমরা কি স্টপ লস রাখবো? না না না, 500 ওই ট্রেডটাতে আমরা স্টপ লসও রাখবো না, ওইটা তো রাখবো। যাবে যাবে, থাকবে থাকবে, বাট আমাদের 2500 ব্যাকআপ থাকতেছে না। হুম হুম। ধরেন এই 2500 ব্যাকআপ থাকলো, আবার এই 2500 কে আগামী 3-4 দিনে আবার আমরা হচ্ছে এরকম ছোট ছোট $15 রিক্সে ট্রেড নিয়ে 4-5টা ট্রেড নিলেই তো হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আবার তো এটা $3000 চলে যাবে। বুঝছি ভাইয়া। না, আমার ওটা কোশ্চেন ছিল যে ওখানে কি আবার স্টপ লস লাগাইতে হবে নাকি, নাকি ওটা কি ফিক্স না না, ওখানে ব্যালেন্সই তো রাখবো শুধু 500। ওই সময় কি আমি এই ফুলটা রাখবো নাকি? শুধু ব্যালেন্সই রাখবো 500। তারপরে আবার যখন 3000 হয়ে গেল না, আবার এরকম জায়গায় একটা 500 রিক্স নেবো। ধরেন ওটা লস গেল প্রথমটা, দ্বিতীয়বার তো হবে রে ভাই, তৃতীয়বার তো হবে, আর একবার হইলেই আপনাদের গোটা ফুল মোড় ঘুরে গেল। 3বারে তো 2বারই হবে, শিওর থাকেন। কথা বুঝছেন? তো যদি 2বার হয়, $10-15 যদি পকেটে চলে আসে, তখন তো আর আপনাদের কি থাকতেছে না, প্যারা থাকতেছে না, রিস্ক থাকতেছে না। আপনারা 5টা ট্রেড নেবেন, 500 2500 রিস্ক নেবেন, দেখবেন 5টার মধ্যে একটা তো উইন হবেন রে ভাই। 2500 বাদ দিয়ে আরো দেখবেন হচ্ছে $4-5,000 প্রফিট হয়ে থাকতেছে। বড়রা কিভাবে বড় হয়? এইভাবেই বড় হয়। বুঝতে পেরেছেন ডায়নামিক ভাই? জি ভাই। এই জন্য এটা তো আমি বলি গেলেও যে গায়ে লাগবে না, না গেলেও হইলে হ্যাঁ, লাভ, না গেলে লস নাই, এটাই বুঝছি। লস নাই, কিন্তু ওইটা প্ল্যানিংটা হবে ওইভাবে, যে স্টাইলে আমি প্ল্যানিংটা বললাম। আর সবাই যেহেতু এক মার্কেটেই থাকবো, আপনি থাকবেন, হায়াত ভাই থাকবে, ফাহিম থাকবে, ওয়েস ভাই, আমেনা, রিয়া, জয় ভাই, সবাই থাকবো একটা মার্কেটে, সারাদিন পরে থাকবেন আপনারা, আর আমাকে শুধু ডাকবেন সিচুয়েশন হইলে। আমি কিন্তু আমার আরেকটা টিম আছে যেখানে ফরেক্সে ট্রেড এক্সিকিউট হয়, সেখানে আমাকে শুধু সিচুয়েশন হইলে ডাকে। আপনারা ধরেন এখান থেকে বসে আছেন, ধরেন এখন সিচুয়েশন হয়ে গেছে, এই ট্রেড এক্সিকিউট করবেন, আমি আসলাম তখন, মানে আমাকে তখন ডাকে নেবেন যে ভাই এরপর কিন্তু যাবো, সিচুয়েশন হচ্ছে, বুঝছেন না? আপনি এসে কনফার্মেশনটা দিবেন আর আমার কি। যেহেতু কাজ হচ্ছে কনফার্মেশনটা, আর কিছু না। হুম। এই যে এখান থেকে ধরেন ট্রেড এক্সিকিউট 20 থেকে 0, তার মানে কত পিপ? তার মানে কত? 0 তো 20 মানে কত? 20 মানে 2000 পিপ। এখানে 10,000 শিওর 2000 পিপ মানে কি? $10,000। ভাই কোনো ব্যাপার না টাকা বানানো, শুধু আপনারা, আমি ধীরে ধীরে যাচ্ছি, কিন্তু আমি একটু গ্যাপ দিছি, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। আমি অসুস্থ, প্লাস বিভিন্ন কাজকর্ম, প্লাস বড় খেলা মারা যাওয়াতে রাজশাহী যাওয়া আসা সবকিছু মিলায় আমি অনেকটা বেশি হ্যাসেল পার করেছি। আজকে থেকে মোটামুটি ফ্রি হওয়া শুরু করেছি। জি। হ্যাঁ, না ভাইয়া, আমি অফ করতে বলছি, মানে কারণ ভুলবশত মানে $500 হুম, লাগাইলাম 5 লট, ভুলে এখানে স্টপ হুম, লসটা 500 দিয়ে দিলাম। প্রফিট হলে তো হুম। হইলো, স্টপ লস নিচে না নামলে এটা তো থাকবে না। না না না, ওইটা তো কাটবে না। স্টপ লস নিচে না নামলে তো আপনার $500 যাবে না। স্টপ লস যতটুকু নিচে নামবে ততটুকু ডলার যাবে, হুম, বুঝলেন নাই? বুঝছি। ধরেন আমি 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 এখানে দেখাই দিই। ধরেন আপনি, আচ্ছা ধরেন আমি এখানে 150 পিপের স্টপ লস রাখছি, 150 না, 1000 পিপের রাখি এবার, তাহলে ভালো হয়, তাই না? জি। 1000 পিপের, এই যে আমি বাই করলাম, হ্যাঁ। এখন হুম, যতক্ষণ না 1000 পিপ নিচে নামতেছে, এই যে আমার লস হচ্ছে কত এখন? $3 লস, $2 লস, ঠিক না? হুম, 58 সেন্ট লস। 58 সেন্ট লস থেকে $1.90 প্রফিট চলে গেছে, আবার $2 লসে চলে আসছে, ঠিক আছে? যদি এটা একদম নিচে, এই যে এখানে ক্লিক করার পরে এই জায়গাটায় নামে আসে, তাহলে আমার এই $102 ফুল লস হবে, 1000 পিপের ডলারটা লস হবে, তাছাড়া লস হবে না। তাছাড়া ধরেন এখানে আছে এই পরিমাণ পিপ যতটুকু নামছে ততটুকু আমার লস হবে। আর যদি চলে যায় তো এখানে পুরাই নামছে, প্রফিট, বুঝছেন? আর যদি চলে যায় পুরোই প্রফিট, কোনো ইয়ে নাই। এই যে এখন আমার $18 লস, $16 লস, $64 লস, $17 লস, তাই না? এই পর্যন্ত ধরেন আমি শুধু এই $17 $20 লস নিয়েও আমি কি করতে পারি? বের হয়ে যেতে পারি, যদি আমাদের সামহাও মনে করি প্রথমে যে একটা ভুল ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ক্লোজ করে দিতে পারি। তাহলে আমরা $30 লসে ক্লোজ করে দিই, তারপরে সিচুয়েশনের জন্য ওই $500 এগেইনস্টে আমরা কি করতে পারি? ওয়েট করতে পারি। বুঝছি। আর যখন এইখানে পুরো নেমে আসবে, তখন আপনার টোটাল ওই $500টা লস যাবে, বুঝলেন না? যেটা আপনি স্টপ লস সেট করবেন। কথা বোঝা গেছে? জি ভাই। খুবই সহজ জিনিস, কোনো কঠিন কোনো কিছু না। ট্রেডিং খুবই ইজি, আমি অলওয়েজ বলি ট্রেডিং খুবই ইজি। বাট এটার জন্য ওই যে আমি গতকাল একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আপনাদেরকে গ্রুপে, আপনারা দেখেছেন কিনা, যে প্রিজার্ভেন্স সবচেয়ে বেশি জরুরি। দ্যাটস মিন ডিসিপ্লিন থাকা, তাই না? এবং ডিসিপ্লিনটা কেমন থাকা, ওই জিনিসটাও কিন্তু ওই ভিডিওটাতে একটু বলেছে। আমি একটা টিকটক ভিডিও দিয়েছি, বাট কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বুঝতে পেরেছেন? জি ভাই। ओके, तो आज यही पर्यंतই ছিল। आज अब तक आज का क्लास यही था। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट में आपका टास्क देखेंगे एंड उसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद जोन के क्लास होगा, एक क्लास फुल क्लास होगा जोन के बारे में। उसके बाद होगा इन्फ्लुएंस प्रेशर टारगेट के में एक ही क्लास में। उसके बाद एग्जेशन में मैं एक ही क्लास में लूंगा, एग्जेशन में 2 और 3 क्लास में लूंगा। इसके बाद लूंगा मैं एंट्री, जो एक्चुअल चीज है फॉरेक्स का। ओके, आप देखो एक चीज, अगर आप लोग एंट्री यहां से लेते हो तो आप कितना ज्यादा लॉस में पड़ जाओ। यहाँ पर कितना ज्यादा, 49 से 35, दैट्स मीन एक 0.10 अगर लेते हो तो $140 का लॉस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्या आप लेना चाहोगे? नहीं भैया नहीं ना? तो नहीं। कब इस प्लेस से एंट्री होगा हमारा, कितना बड़ा वीक हो सकता है, इसका कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, राइट कैलकुलेशन। तो आप बोल दे सकते हो कि यहाँ पर वीक नहीं बनाएगा, यहाँ पर वीक बड़ा बनाएगा, हम यहाँ पर आएगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? সবাই বুঝতে পেরেছেন? রিয়া, হায়াত, ফাহিম, জয়, ডায়নামিক ভাই, হ্যাঁ, ক্লিয়ার একদম। তারপরে আছে ফাহিম, সবাই বুঝতে পেরেছেন? ক্লাসটা রিপিট জি দিবেন, ভাই। দেখবেন আমি অল্প অল্প করে শেখাচ্ছি, কিন্তু
মনোযোগ দেন, লাইফ চেঞ্জিং হয়ে যাবে, লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যাকাউন্ট এখন করতে পারলাম না, একটু প্র্যাকটিস লাগতো। ওইটার বিষয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে খুলতে হবে, প্রোমো কোড লাগবে না কি লাগবে এই জন্য দেখতেছিলাম। আচ্ছা, আমি কোড, প্রোমো কোড সবকিছু আমি রাতে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, রাতে দিয়ে দিব। আপনারা আপাতত ট্রেডিং ভিউয়ে চলে যান, ট্রেডিং ভিউয়ে চার্ট দেখেন, সমস্যা কি? ট্রেডিং ভিউ চেনেন না? জি ভাইয়া। ট্রেডিং ভিউতে যাই চার্ট দেখেন, আমি তারপরে রাতের বেলা আজকে ফুল লিঙ্ক, প্রোমো কোড, যার প্রোমো কোড লাগবে প্রোমো কোড, যার লিঙ্ক লাগবে লিঙ্ক, সব আমি দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এবং এই যে অ্যাকাউন্টটা কিভাবে খুলতে হবে একটা কোনো ভিডিও থেকে দিয়ে দিন, দেখে নেব। আরে ভাই খুবই ইজি, জাস্ট এক্সনেসে যাবেন, ওই লিংকের থ্রুতে যায় জাস্ট সাইন আপ করবেন। আপনার ভোটার আইডি কার্ড চাবে, আপনার ফেস ভেরিফিকেশন চাবে, দ্যাটস ইট। এনআইডি দিবেন, এই নরমাল যেভাবে কোড করছেন না ভেরিফাই, ওরকমই ভাই, কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু নাই। ভাই অন্য কোথাও যদি আইডি করি এটারে ওই লিংক থেকে ডিলিট করে আবার নতুন করে করা যাবে? না, আপনার যদি এক্সনেস অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে এক্সনেস অ্যাকাউন্টটা থাক, ওখানে আমি পার্টনার কোডটা চেঞ্জ করে দিব, তাহলে আমার লিংকে আপনি চলে আসবেন ওর লিংক থেকে। এটা কোটেক্সের মতো না যে অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে অন্য লিংক খুলতে হবে, এখানে পার্টনার কোড চেঞ্জ করে দিলেই আমার লিংকে চলে আসবেন। আচ্ছা, আপনার পার্টনার কোডের জায়গায় কোডটা বসাই দিতে হয়, একদিন সময় লাগে। আমার করা আছে এই জন্য। ওকে, করা আছে, খুবই ভালো। তাহলে আপনার ওখানে পার্টনার কোড কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমি দেখাই দিব, তাহলে আমার পার্টনার কোডটা বসাই দিলে আমার লিংকে হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্ট। ওকে আচ্ছা ओके, तो फॉरेक्स का जो नॉलेज हमारा है सुपर डुपर हिट है, करोगे तो क्या हो सकता है, समझ लो। हाँ भैया बन सकता है। यस, तो इस तरह से सोचो, इस तरह से देखो एंड इस तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है? जी भैया। जी सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। अच्छा Okay.